Hello friends, welcome back to another new mini blog. Tini ni chikon sa short ride ni bisingo mini blog kaimani nong nang location phonangan location belek naitok. Norok an background ni location dong ma khana. All location bo jaga kisa sadi norok comment kainai. Ingga tai side ni location phonangan location belek naitok. Tem naitok jaga tongo naitok jaga nong agi wasang phonuka. Topka afra sut kaham ke details ke phonuma le tin ke for naitok ke details ke phonai. Obe kisa bon view na nyegedi. Ingko yang on view orok to benok ko mangse kwai bagan mangse ingke yang ko ko pura murah kusuk yang kuai ko murah kusuk sing bike be haliman bla sin bike koro ingko yang sing already sing ka jaga no life fake do al jaga kisa laini yang kisa sing final hmini payment no ingke nong nang phunuga nang jaga nok na choni ingke sing tapta thangfina jaga ta back khasin sing on thek ta sing back kai thangfina chaisa so friends ingke sing tap ke ang helmet thubina ka tap sing thangsinai norok all location no bahaing jano kya comment kaisa do pa busung nai thok tong na sunrise ngi tong dabuk omora rok kusuk na di omora kusuk busung mora kusuk obo o jaga ro kanan klake belai no saime kai de mono mai ab saime ko ngesung tab thamai norok nai tong dei Tabuk sing thangi tongman jaro norok kaisa nungma khang or charge tongo charge bel khang naithok mura sakao or tha sangi tongo mane or charge asake na highlighting tong naithok ngi tong hinga friends tabuk nong nang phurungnani jagao sokpai kya bisita kirki kobono man malika tabang or ba thakengke nong nang phunu sinai norok nai tong di an block no choyasa friends tabuk ke nong nang je location no phuruna humun chamani a location sokpai jak norok a location no nugumene tabuk nang phunuga nong no a location asake naithok thaise tabuk tahu pura weather pura clear ngjak bla bagai ha pura naithok or theke pura view pura thas ke phaitung nong nang phunugan na o jagan theke pura full area bempang no nugui tong hingga friends nong no phunu sine tabuk iko location yang simina sina je tolong hade yang pura nuhu yang tep jaga tong pura nujak tong nong nang tep kahong phunungan tabuk or view no that's it guys location besek na hade yang bom tu jaga ha yang pura nuhuri chongbo yang bebang no biang jaga nuhun hadaron theke view spot asake naithok obo pura tola ang oba asake kusuk jaga obo asake tola bebang nugu chongbo bebang no ang o je tola toman bebang nugu chongbo asake ja kusuk tabo o jaga kha soikor o jaga soikor obo long try murao obo iken ro jaga bom ting jaka kya comment kaisadi ang pura kinaro sajai ko pura kinaro yang theke pura tola iko yang pura tola obo ang pura hasalo no o je kisi camera bas kam kar capture ya top kam mokol bai ke tang pura nugu chongbo yo asake jaga pura na chogu chong o jaga bo man masing jora ka tebo thasung tong sumui pura sakao phajong masing o kasang naithok ang last year ang je su yang phaipru nong na sa kam phunuma leng obo no bom tu jang sa comment kaisadi obo lama ka yang di payment obo yang tik ho yang mura obo lama so friends ingka tabuk ang up view point ni phaipe kya norok nugui mang khana up view point besek naitok ngus ang tabuk thangai tong ang tomon jaga phasi ingka no channel lo juri tapon ketang tong ko subscribe ko jete like share comment kan ta pokdi tebuk ketal video nuk mana bagai hingga tini video orang mathak sinai